بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ایک بک انگریز بنائی ہے، دوجی بک دا نام قرآن. ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے، دوجی بک تو دور انسان. ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا، دوجی بک وچ مقصد انسان. فیس بک نہیں اوتھے کم آنا، جتھے کم آنا قرآن. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان نصیب فرمایا، اور ماہ رمضان دے اختتام تو بعد اللہ تعالیٰ نے عید الفطر دیاں خوشیاں بہاراں نصیب فرمائیاں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان اندر کیتے گئے نیک اعمال صیام قیام اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور جس طرح ماہ رمضان دے اندر نمازیاں دی تعداد بڑھ گئی، قرآن پاک دی تلاوت ہوندی رہی. دعا کرو اللہ تعالیٰ باقی 11 مہینے بھی اسی طرح مسجدانوں آباد فرمائے. کئی رمضانی مسلمان ہوندے نے، بس رمضان آیا مسجد چاہ گئے، روزہ رکھ لیا، نماز پڑھ لی. جو ہی رمضان گیا نمازی بھی گئے، رمضان گیا قرآن دی تلاوت بھی گئی. تو حضرات،
نماز صرف رمضان دی اندر نہیں، قرآن دی تلاوت صرف رمضان اندر نہیں، رمضان دے اندر تو اجر و ثواب دا ایک ریٹ بڑھدا ہے اور روزے دی عبادت دا اضافہ ہوندا ہے۔ نمازاں تے عام دناں اندر بھی فرض نے، قرآن پاک دے نال تعلق، قرآن پاک دی تلاوت، قرآن پاک نو سمجھنا پڑھنا عام دناں اندر بھی فرض۔ یہ اسی ضرور منے ہیں کہ قرآن سب تو اعلیٰ کتاب، اس بات تے ساڈا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور اسی منے ہیں کہ قرآن جس پیغمبر تے نازل ہویا ہے وہ سارے پیغمبراں تو اعلیٰ ہے۔ جس رات دی اندر قرآن اترے ہے وہ رات ساریاں راتاں تو افضل ہے۔ یہ کتاب اتنی شان والی ہے، مقام والی ہے کہ دی حفاظت دا ذمہ خود رب تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ یہ ساریاں باتاں اسی ماننے ہیں، لیکن اتنی عظمت، شان اور مقام دے باوجود ساڈا قرآن نال تعلق کتنا گہرا ہے، کتنا مضبوط ہے، سانو قرآن نال کتنا پیار ہے، یہ ہر بندہ جاندا ہے اپنی کیفیت نو۔ عمومی طور تے جیڑی کیفیت سامنے ہے او دا میں ذکر کرنا۔ روزانہ اسی 5 نمازاں پڑھنے ہاں، کئی 5 نہیں 2 پڑھتے ہوں گے، 3 پڑھتے ہوں گے۔ ہر نماز دی ہر رکعت دی اندر سورہ فاتحہ دی تلاوت کیتی جاندی ہے، اور سورہ فاتحہ تو بعد زیادہ نہیں تے کم از کم ہر نوجوان، بزرگ یا بچہ یا مرد یا عورت سورہ اخلاص قل ہو اللہ دی تلاوت ضرور کر دے۔ حافظ قرآن نو اللہ تعالیٰ نے عظمت دیتی ہے کہ قرآن پاک دا بہت زیادہ حصہ جتھوں دل کرے تلاوت کر لیندا ہے، لیکن عمومی طور تے جڑے بچے نے یا بزرگ نے یا نوجوان نے قل ہو اللہ دی تلاوت تے ضرور ہوندی ہے، یا تلاوت نہیں بھی ہوندی تے قل ہو اللہ تے سانو سارے نو ہوندی ہے۔ کیوں جی آندی نا مسا وکھری گل ہے، ساڈے سیاستداناں نو، حکمراناں نو نہیں آندی، عام مسلماناں نو الحمدللہ فاتحہ بھی ہوندی ہے اور سورہ اخلاص بھی آندی ہے۔ قل ہو اللہ زندگی بیت گئی ہے نماز پڑھ دیاں، فاتحہ یاد کر لئیے، لیکن اے نہیں سمجھیا کہ اس فاتحہ دی اندر میں اپنے رب نال گلاں کی کر رہے ہیں، اس سورت دی عظمت کیا ہے، اے دا مقام کیا ہے، اور فاتحہ تو بعد جیڑی میں سورت پڑھ رہے ہیں ایدہ اللہ تعالیٰ دے ہاں اجر کتنے ہیں۔ اس سورت دی اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی کیتا ہے۔ ساڈا اتنا گہرا تعلق ہے قرآن نال، باقی قرآن تے بہت بڑی بات ہے نا سمجھنا، جیڑا حصہ اسی روزانہ نماز اندر 5 نمازاں کئی مرتبہ دہرانے ہاں، پڑھنے ہاں، کم از کم اسی وہ بھی نہیں یاد کیتا کہ وہ دی فضیلت کیا ہے، وہ دا ترجمہ کیا ہے، وہ دا معنی مفہوم کیا ہے۔ نماز سے اس حصے اندر اسی اپنے رب نال گل کی کر رہے ہیں۔ تو حضرات اینی بے رخی چنگی نہیں ہوندی، اینا منہ موڑ لینا چنگا نہیں ہوندا۔ آئیے قرآن نال تعلق جوڑیے، جیڑی بقیہ زندگی بچ گئی ہے نا، رہ گئی پتہ نہیں کتنی کو ہے، اس زندگی اندر قرآن پاک نال تعلق جوڑو، قرآن پاک نو سمجھو۔ ہر مسجد دی اندر علماء موجود نے، آئمہ، مساجد، خطبہ، فجر تو بعد، ظہر تو بعد، دن دی کسے کڑی اندر گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 15 منٹ نہیں، 10 منٹ، 5 منٹ مل جان،
ایک حرف پڑھ لو، ایک حرف ایک دن اندر یاد نہیں ہویا، 2 دن پڑھ لو، ایک ہفتے پڑھ لو، ایک مہینے پڑھ لو، دین دے طالب علم بن کے قرآن نال محبت پالو، قرآن نال تعلق جوڑ لو، اجر کی ملے گا؟ فرمایا تو قرآن سیکھنا شروع کر دے، سمندر دیاں مچھلیاں تیرے لیے دعاواں شروع کر دیں گیاں۔ قرآن سیکھنا شروع کر دے، چیونٹیاں بلا اندر، پرندے فضاواں اندر، اللہ دی ہر مخلوق تیرے واسطے رحمت بخشش دیاں دعاواں شروع کر دے گی۔ اللہ اکبر اللہ، اور اللہ تعالیٰ تیرا شمار کنہ لوگاں اندر کرن گے؟ آئیے سنیے ذرا دھیان نال۔ آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ فرماندے نے سب تو بہترین بندہ ہوئے، سب تو چنگا بندہ ہوئے اللہ تعالیٰ دے ہاں سب تو آلہ بندہ ہوئے جیڑا قرآن سکھدا ہے تے قرآن سکھاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے حدیث پاک صرف علماء واسطے نہیں، صرف طلباء واسطے نہیں، ہر بندہ طالب علم بن سکتا ہے، ہر بندہ بہترین بن سکتا ہے اگر قرآن پاک نو سیکھنا شروع کر دے، قرآن پاک دا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے۔ ناظرہ نہیں آندا، ناظرہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، ناظرہ پڑھ لے ہے، ترجمہ شروع کر دے، تفسیر شروع کر دے، معنی مفہوم سمجھنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے اے بندہ کائنات دا بہترین آدمی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے بڑھئے نام، حضور پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ ایک گل دا جواب دیو نام، صبح صبح دا ٹائم ہوئے، صبح صبح نہ ویلا ہوئے، کیا تو آڈے وچوں کوئی بندہ اے وادی عقیق دی اندر جائیں یا وادی بطحان دی اندر جائیں، اوتھے جا کے لین وچ نہیں لگنا، اوتھے راش کوئی نہیں، اوتھے قیمت ادا نہیں کرنی، بس جاندے آئیں سرخ رنگ دیاں 2 اونٹنیاں مل جان، کون بندہ لین واسطے تیار؟ میں قربان جامان۔ صحابہ کہندے نے سونیو ہر بندہ ہی لین واسطے تیار ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ عرب دی اندر سرخ رنگ دی اونٹنی دی بڑی قیمت ہوندی سی، پھر اونٹنی بھی فری ملنی ہے، پھر ایک نہیں 2 ملنیاں نے۔ صحابہ کہندے نے سونیو ہر بندہ لین واسطے تیار ہے۔ ایتھے لوگ سستا آٹا لین واسطے سارا دن لینا چ لگے رہندے۔ اے راشن میں ریا کو مدی طرفوں 2-3 ہزار دا پیکج، ماما بہنا عورتاں بچے نوجوان بزرگ سارا دن انتظار لینا چ کھڑے ہوئے نے۔ آٹا سستا ملنے، 2-3 ہزار دا راشن ملنے۔ دوسری طرف حضور فرما رہے نے پاکستانی قیمت دے مطابق بھی آج کل کم از کم کچھ 14-15 لاکھ دے 2 اونٹ بندے نے۔ صبح دا ٹائم جانے 2 اونٹ پکڑنے نے واپس آ جانے، تے کون لین لی تیار؟ سونے ہر بندہ لین لی تیار۔ نہ ٹائم دا سیا ہے، نہ وقت دا سیا ہے، نہ کوئی سفر زیادہ ہے، نہ کوئی اتھے رش ہونا ہے، نہ کوئی پیسے دینے نے۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ صبح ٹائم قرآن دیاں 2 ایتاں سکھ لیندہ ہے، اللہ دے ہاں سرخ اونٹنیاں نالوں بھی زیادہ قیمتی نے۔ 2 ایتاں پڑھ لیندہ ہے، سکھ لیندہ ہے، تو حضرات اتنی عظمت، اتنی شان، روزانہ 15 لاکھ دا اجر مل رہی ہے۔ اور اتھی بس نہیں، آئیے سنیے ذرا دھیان نال، اے جیڑیاں صورتاں سی نماز چ پڑھنے ہیں نا،
इन्हां दी असमत कितनी सी ज़्यादा है, इन्हां दा मुकाम किन्ना है। जिहड़ा बंदा इन्हां नूं समझ लै ना, ओदी नमाज दी लज्जत बढ़ जांदी है, ओदी नमाज दा खुशू खुदू बढ़ जांदा है। आ सुनना ध्यान नाल। आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमाते ने, बंदा मस्जिद च आ गया है, आके नमाज शुरू कर रहा है, अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा पढ़ के नमाज शुरू हो गई है। इन्हें सीने ते हाथ बन लेने, सना पढ़दा है, सना पढ़न तो बाद पढ़दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओ तू आवाज आंदी है, हामिदानी अबदी, वेखो मेरा बंदा अज इशा दी नमाज दा टाइम हो गया है। इशा दी नमाज से अंदर, फजर दी नमाज से अंदर, जोर असर दी नमाज से अंदर वेखो मेरा बंदा मेरियां तारीफां प्या करदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बंदा पढ़दा अर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक फरमाते ने, असना अलैया अबदी, वेखो मेरा बंदा मेरियां सनावां बयान प्या करदा है। मैं कुर्बान जावां, अल्लाह ताला कितनी शान दे रहे ने, कितना मुकाम दे रहे ने। ऐसे को MP आके ऐलान कर देवे, ऐ साडा बंदा है, जिन्हों को कम होवे ते उस बंदे नूं मिल लेना। ओ बंदा भुले आई कोई नहीं समझदा कि MPA दा बंदा है, MNA दा बंदा है, वजीर आला दा बंदा है, वजीर आजम दा बंदा है, पुलिस दा बंदा है, फौज दा बंदा है। उस बंदे दी अजमत दे के आके ने, ओदी शान दे के आके ने, जिन्हों अल्लाह पाक फरमा रहे ने, ऐ मेरे फरिश्तियों वेखो ओ मेरा बंदा है। रब कह रहे ने मेरा बंदा, सुभान अल्लाह। ते जेड़ा रब दा हो जाए, रब उनदी कंड लगन देंदा। जेड़ा रब दा बन जाए, फरमाया वेखो मरकज़ अल कुद्दस दी अंदर ओ दुनिया दे किस कोने ते मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी सना कर रहे हैं। ते अगली आयत बंदा पढ़दा है, मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाह पाक फरमांदे ने, मज्जादनी अबदी, वेखो मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान प्या करदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह दी तारीफ भी हो गई, अल्लाह दी सना भी हो गई, रब दी बुजुर्गी बयान भी हो गई है। अल्लाह पाक फरमांदे ने, ऐ मेरे बंदे हुण एडा प्यारा लग रहे हैं, एडा सोहना लग रहे हैं। हुण अगले हिस्से दी अंदर तू मंगी जात मैं तेरा रब आता कीती जाना वा। अजे कली फातिहा ही बड़ी, सजदा नहीं, अजे रुकू नहीं, कली फातिहा। तीन आयतां पढ़ियां ने, रब नूं एडा प्यारा लग रहा है, रब दा महबूब बनया खड़ा है। अल्लाह आंदे ने हुण मेरियां हमदां भी कर लईयां, सनावां भी कर लईयां, बुजुर्गियां बयान भी कर लईयां। हुण अगले हिस्से च तेरा काम है मंगी जाना ते मेरा काम है अता कीती जाना। अजे तर्जमा नहीं पढ़िया सूरा फातिहा दा, अजे माना मफहूम नहीं समझिया, अजे ते सिर्फ असमत सुन रहे हो। ते खुदा दी कसम जे माना समझ लो, अगर मफहूम समझ लो, फिर और लस्तां बढ़ जान, फिर और सुरूर बढ़ जाए। वक्त चूंकि खुतबे दा थोड़ा हुंदा है, तर्जमा और माना जिक्र करा बहुत वक्त चाहिए। आगे बढ़िए, फातिहा तो बाद असी केड़ी सूरत पढ़ने आ? अमूमी तौर ते कुल हो अल्लाह, सूरा इखलास। हजूर फरमांदे ने एडी प्यारी सूरत है, एक दफा पढ़ लो ते अल्लाह 10 पारियां दा सवाब दे छड़ दे ने। 10 पारे 2 बारी पढ़ लो ते 20 पारे, 3 बारी पढ़ लो 30 पारे। फरमाया 4 5 6 7 8 9 10 मरतबा पढ़ लेना, एडा प्यारा लग रहे हैं।
جا تیرے لی جنت چ ایک کوٹھی تیار کر چھڑی، جنت چ محل تیار ہو گئی ہے۔ ایتھے 3 مرلیاں دا مکان بنانا ہوئے، 5 مرلے دا مکان بنانا ہوئے، ساری زندگی لنگ جائے۔ لوگ حلال حرام دی تمیز ختم کر دیندے نے، دن رات دی پرواہ نہیں، مقروض ہو جاندے نے، قرضے بھر کے مکان بنانا پیندا ہے۔ حضور فرماندے نے جیڑا بندہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص دی تلاوت کر لیندا ہے، اللہ جنت دی اندر دی کوٹھی تیار فرما چھڑ دے۔ اور اجے نہیں سمجھیے، آ سننا دھیان نال، آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا ایک صحابی مدینے دی ایک مسجد دے اندر امامت کرواندہ ہے، نماز پڑھاندہ ہے۔ نماز جدوں پڑھاندہ ہے سورہ فاتحہ پڑھدا ہے، فاتحہ تو بعد قرآن پاک دا کوئی اور مقام پڑھدا ہے، آخر تے پڑھدا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر نماز کے اندر جہری قرات جدوں کردا ہے، فاتحہ تو بعد کوئی نہ کوئی سورت پڑھدا ہے، آخیر تے سورہ اخلاص پڑھدا ہے، قل هو اللہ پڑھدا ہے۔ ہر نماز کے اندر اے دے مقتدی اکٹھے ہو کے نبی پاک کو لے آ گئے، سرکار سانو جیڑا تسی امام دیتا ہے چنگا امام دیتا جے، ہر نماز کے اندر فاتحہ تو بعد کوئی سورت پڑھدا ہے تے اینڈ تے روزانہ قل هو اللہ ہی پڑھی رکھدا ہے۔ سرکار چنگا امام دیتا ہے، نماز چو روزانہ قل هو اللہ الہی رکھدا ہے، ہر رکعت دی اندر قل هو اللہ پڑھدا ہے۔ مقتدیاں دی مرضی ہے نا، جڑا مرضی اعتراض کر لے، کیونکہ اعتراض واسطے ہوندا ہی امام یا خطیب ہوندا ہے، جہاں دل کرے جڑا مرضی آ کے اعتراض کر لے، اور کوئی بندہ کسی تے اعتراض کرے نہ کرے، اپنے امام تے ضرور کر لیندا ہے، اپنے خطیب تے ضرور کر لیندا ہے۔ مرضی دی گل ہے، کئی بابے آندے نا جڑا ساڈا مولوی ہے نا یہ وٹ نہیں ٹوٹن دیندا ہے، کپڑیاں نو وٹ نہیں پہن دیندا۔ ایک بابا جی کہنے لگے قاری صاحب ساڈا جڑا مولوی ہے نا یہ 24 گھنٹے سرما ہی پئی رکھدا ہے، سرما بڑا پاندا ہے۔ اعتراض سے گل ہے نا، جڑا دل کرے اعتراض کر لو۔ دعا کرو اللہ علماء دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے، راسی ہویا کرو، خوش ہویا کرو، اللہ علماء نو دین دے، دنیا دے، دعاواں کریا کرو۔ اے دنال انتظامیہ دی عزت ہے، مقتدیاں دی عزت ہے۔ اگر عالم دین جڑا امام خطیب ہیں خوشحال ہیں، اوتھوں دی جماعت دی عزت ہے۔ آئیے سنو دھیان نال، مقتدی کٹھے ہو کے نبی پاک کو لائے بیٹھے نے، سرکار قل هو اللہ بڑی پڑھدا ہے، آپ فرماندے نے انہوں بلا کے لے آؤ۔ بلایا گیا تے آپ فرماندے نے او میرے صحابی اے تیرے مقتدی آئے نے تے اے کہیں دے نے کہ قل هو اللہ بڑی پڑھنا ہے، تے اے گل سنیا جے ذرا دھیان نال۔ آمنہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک دا صحابی جواب دین لگائیں، اے جواب سن لو تے سینے ٹھن پہ جائیں، میں قربان جاواں آندھ اللہ دے پاک پیغمبر، میں تو انہوں کی دساں اے صورت میں نو پیاری بڑی لگ دیئے، اے صورت نال میں نو پیار ہو گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جب تک صورت دی میں تلاوت نہیں کر لیندہ میں نو چین ہی کوئی نہیں آندہ، میں نو آرام ہی کوئی نہیں آندہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے ویریا آج دے مسلمانوں پیار ہو گیا فیس بک نال، پیار ہو گیا نیٹ دے نال، پیار ہو گیا کرکٹ میچ دے نال، کسے نو پیار ہو گیا اپنی دکان نال، کسے نو پیار ہو گیا اپنے کاروبار نال، کسے نو پیار
پیار ہو گئے ہیں دنیا داری نال کسے نو پیار ہو گئے ہیں دنیا دے مال نال نبی پاک دا صحابی ہے اینو پیار ہو گئے ہیں رب دے قرآن نال اے دی محبت بڑھ گئی ہے سورت دے نال آندہ اللہ دے پاک پیغمبر اے جڑی سورت مینوں بڑی پیاری لگ دی ہے جب تک تلاوت نہیں کر لیندہ مینوں سکون ہی کوئی نہیں ملدا مینوں آرام ہی کوئی نہیں آندہ آپ فرماندے نے اے میرے صحابی گل سن لے جی میں تینوں اس سورت نال پیارے اے میں اللہ نو تیرے نال پیارے جی میں تینوں یہ سورت بڑی پیاری لگ دیئے اے میں تو رب نو بڑا پیارا لگنا ہے اور میرے او ویرو گل سن لو اے سورہ اخلاص نال پیار پا لو اے چھوٹی جی سورت نال محبت کر لو رب دے پیارے بن جاؤ گے رب دے محبوب بن جاؤ گے نبی پاک دا صحابی کہندہ سونیا یہ سورت میں نو بڑی پیاری ہے آپ فرماندے نے تو رب دا بڑا پیارا ہے اللہ نو تیرے نال بڑا پیارے اللہ اکبر اللہ آ جاؤ قرآن دے قریب آ جاؤ قرآن نال محبت پالو اے نہیں کہ رمضان کے آتے تلاوت بھی گئی نانا سونیا باقی 11 مہینے بھی قرآن نال تعلق مضبوط رکھنا ہے باقی 11 مہینے بھی قرآن دی تلاوت جاری رکھنی ہے باقی 11 مہینے اندر بھی قرآن پاک نو سمجھ دے رہنا ہے قرآن دیاں تلاوت نہ کر دیا رہنا ہے اللہ اکبر اللہ او مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں اے ساریاں رونکاں رب دے قرآن دیا رمضان چ رونکاں سحریاں افطاریاں قیام سب قرآن دیاں برکتاں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہاراں کلام خدا نو جناسی نے لایا نبی نال مل کے تے لٹیاں بہاراں میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے کلام خدا نال دلوں پیار پاویں اے دے وچ منافع ہزاراں پیار ہے گیا پر اتوں تو محبت ہے گئی ہے پر اتوں تو وہ قادی محبت گھر سارے گھر دی اندر ایک قرآن بھی ترجمے والا نہیں ہے قادی محبت پورے گھر دی اندر ایک فرد بھی ایسا نہیں جڑا حافظ قرآن ہو پورے گھر دی اندر ایک بندہ بھی ایسا نہیں جڑا رات نو سون لگے سورہ واقعہ پڑھ لیں یاسین پڑھ لیں سورہ ملک پڑھ لیں قرآن دی کوئی تلاوت کر لیں 10 افراد نے کر دے سارے روٹی کھانا لیں سارے ناشتہ کرنے والے سارے کمائی کرنے والے 10 اندر ایک بھی ایسا نہیں ہے گا کہ جنہوں قرآن صحیح آندہ ہوئے اے تعلق ساڑا قرآن نال اے پیار ساڑا قرآن نال حضور نے فرمایا اپنے کرانوں قبرستان نہ بناؤ کی مانے قبرستان دی اندر نماز نہیں پڑھی جاندی قبرستان دی اندر قرآن دی تلاوت نہیں کیتی جاندی جنہ گھران دی اندر قرآن نہ پڑھیا جائیں جنہ گھران اندر نماز نہ پڑھی جائیں او کار نہیں رہیں دے بلکہ زندیاں دے قبرستان بنے ہوندے نے او کار کا دیں جس کار اندر قرآن نہیں پڑھیا جاندہ حضور فرمان دے نو تے قبرستان تے ایمان نہ دسو اے جڑے لوگ کہندے نہیں ساڑے کر سایہ ہو گیا ہے ساڑے کر جادو ہو گیا ہے ٹونا ہو گیا ہے تھون دے چھنٹے آندے نے آپ ہی ہونے نے جتھے جنہ نے ڈیرہ لا لیا ہے جتھے شیطانہ نے ڈیرہ لا لیا ہے اتھے جادو ہونا ہے اتھے ٹونا ہونا ہے ایک سے بچے نو سایہ ہو جائیں جنات دی شکایت ہو جائیں لوگ آندے نہیں قبرستان چو لنگیا سی تے اینو جنات چمڑ گئے نے اینو سایہ ہو گیا ہے بھائی جان معلوم ہوندہ ہے کہ جنات دا ڈیرہ بسیرہ
ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਯਾਤੀਨ ਆਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿन्नात ਆਣਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਬਾੜ ਖਾਨਾ ਬਣੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਿन्नात ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਦੂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਟੂਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੂਸਤ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। जिस घर के अंदर कुरान नहीं पढ़िया जाएगा और जिथे कुरान की तिलावत हुंदी है, जिथे नमाज़ां पढ़िया जांदियां ने, उथे अल्लाह की रहमत ते बरकत दा नुज़ूल होया करदा है। कोई जरूरत नहीं किसी को जान दी। लोग अपना ईमान बर्बाद कर रहे ने, पैसा बर्बाद कर रहे ने, इज्जत बर्बाद कर रहे ने। ओ भाई जाओ घर अंदर तिलावत शुरू करो, घर अंदर कुरान पढ़ना शुरू करो, घर अंदर सूरा बकरा पढ़ो, सूरा फातिहा पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, आखिरी कुल पढ़ो। इन्हां सूरतां दी तिलावत शुरू कर दिओ, घर विचों जादू टूने और शयातीन दे असर खत्म हो जाणगे। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, पागल बंदे मजनून उन्होंने संगलों च जकड़ के मेरे को लियांदा जांदा, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ के दम करदा तो मेरा अल्लाह शफावां अता फरमा देना। एडी ताकत वाली आयत साडे कोल ते असीं फिर दर दर दियां ठोकरां खा रहे। एडी मजबूत और इतनी ताकत वाली आयत। हजूर फरमांदे ने, ओ भाई कुरान दी सब तो बड़ी आयत केड़ी? हजरत उबई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने, सोने आयतुल कुर्सी। हालांकि अल्फाज से एतबार नाल जिहड़ी आयत बड़ी है, आयतुद दईन कर्ज वाली आयत जिहदे च कर्ज दे मामलात अल्लाह ने बयान फरमाए ने, वो आयत सब तो बड़ी। लेकिन अजमत शान मुकाम और रिफत दे लिहाज नाल सब तो बड़ी आयत आयतुल कुर्सी है। आप फरमांदे ने, बई तेनू तेरा इल्म मुबारक होए, आयतुल कुर्सी पढ़ के जेड़ा बंदा रात नूं सौ जांदा है, अल्लाह दी तरफों इहदे ते एक बॉडी गार्ड मुसल्लत हो जांदा है। फरिश्ता बॉडी गार्ड बन के खड़ा है। शैतान नू करीब नहीं आन दे रहा, जिन्नात नू करीब नहीं आन दे रहा, किसी किस्म दी वबा नू करीब नहीं आन दे रहा, किसी दे हमले नू करीब नहीं आन दे रहा। और भाई रात नू सौन लगे इखलास पढ़िया कर, रात नू सौन लगे आयतुल कुर्सी पढ़िया कर, रात नू सौन लगे सूरा मुल्क पढ़िया कर। ये सूरतां कदों पढ़नियां ने? जदों असीं मुर्दियां नू बख्शाना होए उदों पढ़ना। ये सूरतां उदों पढ़ना जदों किसी दी जान ना निकलदी होए। और ये सूरतां मुर्दियां वास्ते नहीं, बल्कि सूरत अल्लाह ताला ने जिंदियां वास्ते उतारियां। ये तो जिंदा लोगों वास्ते आईयां, तू मुर्दियां ते पढ़ी रखना 24 घंटे। दुआ करो अल्लाह सानू कुरान समझण दी तौफीक अता फरमाए। जदों असीं पढ़ना हुंदा किसी दी जान कढण वास्ते पढ़ना है या मुर्दियां नूं बख्शण लई पढ़ना है। और कदी अपने वास्ते भी पढ़ लिया कर, कदी घर दी नौसत खत्म करने वास्ते भी पढ़िया कर, कदी घर दी बेबरकती और लड़ाई खत्म करनी भी पढ़िया कर। जे पढ़ना तो हुंदा नहीं, आ जाके जे कदी मौका मिल जाते तालिब इल्म लै जाओ जी घर च कुरान पढ़ाना या सीना पढ़ानियां, ये केड़ा तरीका है? खुद पढ़ो, बच्चियां नूं अपनी बेटियां कोलों पढ़वाओ, बेटियां कोलों पढ़वाओ। बदनसीबी ये है असी हर किस्म का हुनर अपनी औलाद नूं दिता है, असी हर किस्म की तालीम दे छड़ी है। अगर अपने बच्चियां नूं अपनी बच्चियां नूं तालीम नहीं दिती ते रब दे कुरान दी नहीं दिती, पैगंबर दी हदीस दी नहीं दिती। मैनूं दसो ना, घर दे अंदर कोई बंदा फौत हो जाए तो गुस्ल मौलवी साहब आके दे, बच्चा पैदा हो जाए तो अदान मौलवी साहब दे, निकाह पढ़ाना तो मौलवी साहब आ। ओ भाई तुम ही को अपनी औलाद नूं दीन सिखा, घर चो बच्चा पैदा हो जाए, खुद आदान पढ़ ले, बाप फौत हो जाए, कोई प्यारा फौत हो जाए, खुद गुस्ल दे ले, घर दी अंदर कोई छोटे मोटे दीनी मामलात खुद कर सकता होवे, असी कंड कर छड़िए। हुजूर फरमांदे ने, जिन्हां कुरान तो इतना मुंह मोड़ लिया, कुरान तो इतना इनहराफ कर लिया, जिन्हें कुरान तो इतनी ला ताल्लुकी कर ली है, अल्लाह फरमांदे ने ऐसा इंसान जदों कब्र विचों उठाया जाएगा तो अखा तो अन्नियां करके उठाया जाएगा।
قیامت دا دن قائم ہو گیا ہے آندہ اللہ سونے میریاں تے موٹیاں موٹیاں آنکھاں میں تے بڑی دور تک ویکھ لیندہ سی آج مینوں کی بن گیا ہے اللہ پاک فرمان گے کالا کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی اور میرے بندے گل سن لے دنیا دی زندگی اندر تیرے کول ایتاں آئیاں تیرے کول میرا قرآن آیا سی تے تو قرآن نو کنڈ کیتی ہوئی سی آج اسی تینوں پلا چھڑے آئے جی میں تو دنیا دی زندگی اندر قرآن نو پلائی رکھے آئے آج اسی تینوں پلا چھڑے ہیں تے کدے یاد نہیں کرانگے اللہ اکبر اللہ اس واسطے میرے ویرو اپنی اولادانوں قرآن دے قریب لے کے آؤ اپنے بچیاں دا قرآن تعلق مضبوط بناؤ اپنے بچیاں دا قرآن تعلق گہرا کر لو اللہ اکبر اللہ حدیث پاک جاندہ ہے ایک بندہ فوت ہو گیا ہے نبی پاک فرمان دینے اچانک دے درجات بلند ہو گئے اللہ اکبر اللہ آندہ اللہ سونے میرے کول تے ایسی نیکی نہیں میرے کول تے ایسا عمل نہیں ہے جیدی وجہ تو میرے درجات بلند ہو گئے نے اللہ پاک فرمان دینے اے میرے بندے آج تیرے بیٹے نے تیرے لی دعا کی تھی ہے بعد حدیثہ جاندہ ہے انہیں بسم اللہ پڑھی ہے اسی او دی برکت دے نال تیرے درجات بلند فرما چھڑے نے کون آدھنوں قرآن والے پاسے لیا ٹھیک ہے وراثت تو بنا دیتی ہے ٹھیک ہے کاروبار کر دیتا ہے کہ تیرے مرن تو بعد اولاد پریشان نہ ہوئے وراثت بنا دیتی ہے اولاد پریشان نہ ہوئے مکان بنا دیتا ہے پریشان نہ ہوئے اور بھائی کو دین میں سکھا جا کہ تیری اولاد تیرے مرن تو بعد کسی دی محتاج نہ رہ جائے تیرے تو بعد تیرے لی کو دعا کر سکے تیرے جان تو بعد تیرے واسطے رب کو لوگ کو دعا کر سکے اور بھائی کو دین بھی سکھا اپنے بچیاں اپنی اولاد نو تے میں عرض کر رہے ہیں ہر بندے نو چاہیے قرآن سکھے ہر بندے نو چاہیے ہمیں ساری زندگی اندر میں نہیں کہندا کہ پورے قرآن دا ترجمہ یاد کر لو میں نہیں کہندا کہ پورا قرآن زبانی یاد کر لو میں تے یہ کہنا کہ دین دے طالب علم بن جاؤ کوئی ایک سورت پڑھ لو ساری زندگی دو پڑھ لو زیادہ نہیں تے اگر کوئی یاد کر لو کم از کم دین دے طالب علم بن جاؤ دین دے طالب علم بن دیاں زندگی گزار دیو ادھروں جان نکلنی ہے ادھروں اللہ نے اپنی جنت دے داخلے عطا فرما چھڑنے نے کوئی کر کے تے دکھاؤ قرآن نال محبت کوئی کر کے تے دکھاؤ قرآن نال پیار اے پچھلے سال ایک واقعہ ہے ایک بابا جی فوت ہو گئے پسرور دے علاقے سے دفن کر دیتا گیا مٹی پات 30-35 سال ہو گئے نے گاؤں دی اندر ایک اور بندہ فوت ہو گیا وہ دی قبر بنان لگے نے قبر بنا دیاں بابا جی دی قبر نو سوراخ ہو گیا قبر بنان والے ویکھے آئے بابے دا جے کفن بھی میلا نہیں ہویا قبر وچوں خوشبوئاں دیاں پیاں نے اللہ اکبر اللہ اے لوگ اکٹھے ہو کے بابے دے گھر اندر چلے گئے اماں جے زندہ ہے اماں کو پوچھ دینے اماں جان سانوں دسیا جائے بابا جی دا کیڑا نیک عمل جی دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے او دی قبر نو جنت دی کیاری بنا چھڑے ہے اماں کہیں دیئے ہور تے میں نو پتا کوئی نہیں ایک بابے دی نے کی یاد ہے بابے نو قرآن نل بڑا پیار سی بابے نو قرآن نل بڑی محبت سی بابا قرآن نہیں سی پڑھیا لیکن قرآن نل پیار بڑا سی این قرآن پاک نو سامنے رکھ لینا قرآن پاک دیاں لینا تے انگلیاں پھیر دا رہندا آندہ اللہ سونیاں اے بھی تو حق بیان کیتا ہے اے بھی تو سچ بیان کیتا
है। बाबा सारा दिन हक हक करदा रहिंदा, सच सच करदा रहिंदा। रात में जांदी, रात दी तारीकी अंदर भी बाबा कुराने पाक दियां लैना ती उंगलां फेरदा फेरदा यही गल ही कहंदा रहिंदा। अल्लाह सोनिया ऐ भी हक बयान कीता ही, ऐ भी सच बयान कीता ही। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह ताला ने बाबे दी कुरान नाल मुहब्बत दी वजह तो एदी कबर नूं जन्नत दा बगीचा बना छड़िया है। इन्हां को ते असीं प्यार कर सकने हैं ना। बाबा जी आ जाओ। आंदा कारी साहब हुण जुबान मोटी हो गई है ते लफज चढ़दा नहीं। गाल उंज 3 मन दी चढ़ जांदी। कौन जी? गाल कढ़न लग्या जुबान जरा नहीं बुलावा खांदी। कोई धी भैन दा हया नहीं हुंदा, कोई नहीं वेखदा कोल कौन खड़ा है कौन बैठा है। ते कुरान पढ़न लग्या आंदा जी हुण ना चढ़दा नहीं जुबान ते। हाफिज जी जुबान मोटी हो गई। ते रब नूं पता सी इन्हें कहना है कि जुबान मोटी हो गई। अल्लाह ने कोई गल नहीं, तू फिर भी आ जा। एक लफज नहीं ना पढ़दा, चढ़दा जुबान ते उन्होंने बार बार पढ़ी जा, अड़ी जा, पढ़ी जा, अड़ी जा, पढ़ी जा। फरमाया हाफिज़े कुरान, हाफिज़े कुरान पढ़ेगा उन्होंने मैं सवाब देना ही देना। कारी कुरान मुहब्बत नाल पढ़े, अपनी प्यारी आवाज च पढ़े, उन्होंने मैं सवाब देना ही देना। और मेरे बंदे तू मोटी जबान नाल पिछली उम्र आके कुरान सीखन लग गए हैं। एक सवाब तेनू पढ़न दा देंगा ते दूजा सवाब तेनू अड़न दा भी दे छड़ांगा। कारी नू एक सवाब तेनू 2 अजर ते अजे भी ना कुरान दे करीब आए ते फिर बदनसीबी है। अजे भी कुरान ना ताल्लुक ना जोड़े फिर महरूमी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह दुनिया अंदर अल्लाह ने इज्जत ते देनियां ही देनियां ने जिन्हें कुरान नाल ताल्लुक जोड़े है। कब्र अंदर भी इज्जत है, हशर अंदर भी इज्जत है। तो एक और हदीस पाक सुनो, वक्त पूरा हो गया, तवज्जो फरमाओ। बंदा कब्र चला गया, फरिश्ते आके उठा ले। सवाल शुरू। सवाल किन्ने हो रहे ने? 3 किन्ने हो रहे ने? 3। असी 3 ही याद कीते ने शुरू। बाज बंदियां को 3 होने ने ते बाज बंदियां को 4 होने ने। ते दुआ करया करो अल्लाह साडा शुमार उन्हां च करे जिन्हां कोलों 4 सवाल होने। किन्ने होने ने? 4। उची बोलो किन्ने होने ने? 4। अल्लाह साडा शुमार उन्हां च फरमा लै। ऐ तवज्जो फरमाना। फरिश्तियां ने आके उठा लिया। फरिश्ते ने आके पूछया मन रब्बो का, जेड़ा बागी ते सरकश बंदा है, नाफरमान बंदा है। आंदा हा हा ला अदरी, मैनू कोई पता नहीं रब कौन है, मैं नहीं जानदा रब कौन हुंदा है। आंदे ने मां दीनों का, दस तेरा दीन केड़ा है। आंदा हा ला अदरी, कोई पता नहीं दीन की हुंदा है। आंदे ने मादा तकूलु फी हादर रजुल ले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद करीम दे मारे तेरा की ख्याल है। आंदा हा ला अदरी, मैनू कोई पता नहीं मुहम्मद करीम कौन ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हुजूर फरमांदे ने नाल ही सदा शुरू हो जाएगी, आवाज आ जाएगी, एदे वास्ते जहन्नम चों लिबास ले आओ, एदा दरवाजा जहन्नम मल खोल दियो ते एदे लई अग दा बिस्तर भी बिछा दियो। जहन्नम वालों दरवाजा खुल गया है, अग दा बिस्तर बिछा दिता गया है, इनू अग दा लिबास पहना दिता गया है। ते दूसरे पासे ओ बंदा जेड़ा सारी जिंदगी रब दा प्यारा बन के गुजार गया है। आप फरमांदे ने पहला सवाल हो रहा है मन रब्बो का। आंदा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। आंदे ने मां दीनों का, दस दीन केड़ा ही। आंदा दीन
دینی الاسلام آندے محمد کریم دے بارے تیرا کی خیال ہے آندہ ہوا عبداللہ و رسولہ آپ اللہ دے بندے بھی نے اللہ دے رسول بھی نے اے غور کرے اج ویرو آپ فرماندے نے انہاں فرشتیاں نے ہن چوتھا سوال بھی کر دیتا ہے اوے رب دیا بندیا سانو اے تے دسنا انہاں سوالاں دے جواب کتھوں لے کے آیا ہے انہاں سوالاں دے جواب کتھوں تیار کیتے نہیں اے نہیں کہے گا نہ مرکز القدس دے اندر جمعے پڑھدا رہیا واں انہاں سوالاں دے جواب میں اتھوں لے کے آیا واں اپنی مسجد امام اپنی مسجد خطیب کو یاد کر کے آیا واں بلکہ کہے گا قرات کتاب اللہ فآمنت بھی وصدقت بھی اے گا میں دنیا دی زندگی اندر قرآن پڑھدا رہیا واں انہاں سوالاں دے جواب میں قرآن وچوں لینے میں قرآن پڑھے ہیں میں قرآن تو ایمان لے آیا میں قرآن دی تصدیق کی تھی انہاں سوالاں دے جواب میں قرآن چو تیار کر کے آیا تو جنہیں قرآن پڑھے ہی نہیں قرآن کو ہاتھ لانا ہی پسند نہیں کیتا قرآن نہ تعلق جوڑے ہی نہیں ناکام ہو جائے گا فیل ہو جائے گا دعا کرو اللہ ساڑا قرآن تعلق مضبوط کر دے میں عرض کیتا ہے ماہ رمضان چی نہیں باقی 11 مہینے بھی قرآن مسلمانہ واسے اترے ہے باقی 11 مہینے بھی قرآن دا وہی شان ہے وہی مقام ہے وہی قرآن دی عظمت ہے اس واسے نہیں کہ رمضان گیا تے تلاوت ختم رمضان گیا تے نمازہ ختم نہیں باقی 11 مہینے بھی قرآن پڑھو قرآن سمجھو قرآن سکھو اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دلواؤ مدارس کھول رہنے اسلامی مدارس دا جہاں تعلیمی سال دا آغاز ہو رہے ہیں اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم واسطے مدارس وچ پہ جو مدارس دا رخ کرو دینی تعلیم بھی دلواؤ کم از کم ہر گھر اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے کم از کم گھر دے اندر بچیاں نو قرآن پاک دیاں سورتاں دا ترجمہ آنا چاہیے اینا کچھ ساڈا قرآن نال تعلق ہونا چاہیے گھر اندر ترجمے والا قرآن ہوئے تفسیر ہوئے بچے پڑھ سکن باقی بچیاں نو سمجھا سکن سنا سکن اللہ دے حضور دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین